bara ɲɛna Abu Safina Jara dugawu ko o jaabira ni waati na an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM de la 94.4 tɔnbi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la sirajan ma an b'a dabɔ mun ye Adama Jabira Adama Jabira an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ ni waati na Faransi an yɛrɛ tɛnɛmuso n'o ye tanti VIP ye tanti Adiratu Traoré ni waati na ka bɔ Kalaban Kulubilenni na an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Kalaban Kulubilenni ale kɔnɔna la indépendant ne bɛ n bolo dɔn bɔ ni ale Masire Diop a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye fɔ ka bɛn mun ye bɛnbaliya mun n'o dugu jɛra nin waati na an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛla la a ko a ma kɛ c'est tout c'est fini wa Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye tɛnɛn tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 28 ma i bɛna ye k'a fɔ ko maa mun bɛ Faransi kunna bi n'o de Emmanuel Macron ye Emmanuel Macron a kɔni ye wele bila mun ye a ka maa de bɛ jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔna la yan i kɛra civil ye o i kɛra sɔrɔsi ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka baara bila nin waati in kɔni kɔnɔna la tile 2 de bɛ bɛɛ lajɛlen bolo k'u ka baaraw bila wa k'u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ dabaliw sigi sen kan u bɛ se ka segin ka taa Faransi cogo min na yanni nin kalo kura mun jɔlen filɛ nin n'o bɛ mars kalo kofɔ yani o sali o cɛ Fatigiba ka fɔlɔ min ye Masire Diop ye a ko maa caman kun y'a bili kunna o sabu kɛ mun ye Ukrainikaw fɛ nin waati na i bɛna ye k'a fɔ ko dagaba a wulilen ye koyi mun ye Ukraine ani ne Russie cɛla cɛ ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ Union européenne ɲɛmaaba o kalifalen don mun ye Faransi de ma bi maa caman hakili la k'a fɔ ko mun ye o gɛlɛya mun n'a bɛ Faransi da la Russie kelen bɛ ka gɛlɛya mun ta ni ka Faransi kɔni k'a sɛgɛrɛ nin waati na ko waati kun na ɲinɛ anw kɔ dɔɔni Fatigiba ko a ko tɛnɛn don n'o bɛnna février kalo tile 28 ma mun ye président Emmanuel Macron a ye wele kɔni bila mun ye a ka maa minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan i kɛra civil ye o i kɛra militaire ye o ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ u caman de bɛ baara kɛ mun ye an ka département o kɔnɔna la n'o bɛ an ka ministre so kofɔ ba maa caman de bɛ baara kɛ o kɔnɔna la an bɛ don min na ko bi ko wulikajɔ ka kɛ joona k'u bɛɛ lajɛlen ka segin so yanni mars kalo in kɔni ko o bɛ ban pewu Fatigiba ka fɔ la a ko gan u bɛ segin kun mun na kɔni o kuma dɔn fɔlɔ nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ u yɛrɛ ka maa kuntalajanya mun n'o bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka maa hakɛ mun bɔ n'o b'an ka jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ fana o hakɛ ma dɔn fɔlɔ nka Fatigiba ko mun ye Macron a filɛ ka wele bila maa minnu ma tan maa caman kɔni b'u la n'o ye Faransi ka don ye u bɛ baara kɛ an ka ministre so kɔnɔna la wa mun ye an ka maa ministre so caman bɛ yen i bɛna ye k'a fɔ ko olu ka conseil ko o don Fatigiba ka fɔ la a ko nin kunnafoni yɛrɛ sa ni ka a tintin i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Faransi n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ka lasigiden mun kun bɛ anw fɛ yan n'o ye Joël Maire an y'o sɛbɛkɔrɔ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o sabu kɛ a tun bɛ sira fila taama mun na an y'a gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nka u ka chargé d'affaires o kɔni taara kunnafoni ni ka taa a di an ka ministre mun bɛ yen n'o de ye Abdoulaye Diop ye ale de ye ministre min n'o ka baara bɛnnen don ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli o ma ale taara mun ye Faransi a masakɛ ka cikan ni ka t'o lase Abdoulaye Diop o ma o bɔlen kɔfɛ mun ye mars kalo tile fɔlɔ i bɛna ye k'a fɔ ko o cɛ kelen n'o de ye Laurent Favier ale de ye Faransi ka la chargé d'affaires an bɛ don min na ko bi ambassade o kɔnɔna la a wulila pereperew a taara se mun ye an ka colonel major Daoud Aldi Mohamed ma ale ye mun ye ministre mun bɛ yen n'an ko a ma ministre de la sécurité et de la protection civile ale ye o ɲɛmaa ye o sabu kɛ mun ye tubabu ninnu n'a bɛ Faransikaw ko fɔ u ka maa de ka ca mun ye nin ministre so in kɔnɔna la ko mun ye nin ka cɛ kofɔlen n'o ye Laurent Favier a taara kibaruya fana ka taa a di o ma ko mun ye olu marabaaw kɔni y'a laɲini n'o bɛ Macron n'u ka gouvernement ko fɔ k'u ka civil minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa fara mun ye u ka sɔrɔsi minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ sen kan u ka segin ka taa so yanni mars kalo in ko o ka ban wa mun ye tile 2 k'u bɛɛ lajɛlen ka baara bila tile 2 de b'u bɛɛ lajɛlen bolo u ka baara bila nka k'u kɔni ka segin ka taa so ko yanni mars kalo in kɔni ko o bɛ ban Fatigiba ka fɔ la an bɛ don min na ko bi siga t'a la koyi Abu Safina Jara a gɛlɛyara anw ni Faransi cɛ fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara mun ye politique kɔni kɛnɛ kan a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara a ko ni hakili b'a la u ka ambassadeur mun kun b'an fɛ yan n'o ye Joël Maire an y'ale gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la yan o sabu kɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na sira fila taama ale cɛ kun kɛlen bɛ k'o baara k'o bolo da o yɔrɔnin bɛɛ mun ye Union européenne ye u ni Africaine ye sigi laban mun kɛ n'o kɛra janvier kalo tile 17 mun ye président Emmanuel Macron a kɔni ye a bugunatigɛ k'a di kɛnɛ kan koyi k'a fɔ ko ale ka sɔrɔsiw n'o bɛ barikani ko fɔ fo ka taa fara mun ye Takuba kan Abu Safina Jara k'u si tɛna to Mali kɔnɔna la bilen Abu Safina Jara mun ye fatirikɛba ye n'o de ye Masire Diop ye a ko mun ye Faransi a n'a teri jamana ninnu u kɛlen bɛ ka jagili jumɛn de ta u kɛlen bɛ ka kɔrɔfɔ jumɛn de fɔ ka ɲɛsin an
ka fanga marabaw ma u kɛlen bɛ ka jalaki jumɛn de ta ka bi nin waati na an ka fana magabaw ma ko sabu kɛ ko min ye sɔrɔdasi ninnu k'u tɛ fɛ ka fanga de bila cogo si la ko ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ ko kalo 18 de kun fɔlen don ko transition kan ka kɛ ka bɛn o 18 ma ko kalata ko kun ka kɛ ka bɛn février kalo tile 27 o ma ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o ti kɛ bilen k'olu n'u ka cɛdenw k'u lasegin so k'u kɛlen bɛ ka nin jalaki ta ni ka an ka lakanabaw k'u sɛgɛrɛ an marabaw ni k'u sɛgɛrɛ nin waati na Fatigiba ka fɔ la hali bi a ko ni du ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara koyi an ka sariti mun bɛ yen sariti n'o o kalannin kura n'o kɛra mun ye CNT kɔnɔ la nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko mun ye an ka transition kuntala a bɛ daminɛ kalo 6 la ni ka n'a bila kalo 5 la a b'u nin fana fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko Faransi sɛbɛkɔrɔ siranna Fatigiba ka fɔ la a ko Faransi kɛlen bɛ ka jalaki jumɛn de ta tuguni ka anw marabaw k'u sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko mun ye anw marabaw kɛlen k'u bolo bɔ k'u di maa mun ma n'o bɛ mercenaires su ko fɔ an ko mun ma ko société Wagner ko ni Wagner kɔni ko n'o bɛ jamana in kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la koyi k'olu n'o tɛna cɛ ka baara kɔni ko ɲɔgɔn fɛ Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ Macron ye nin kɔrɔfɔ minnu fɔ walasa ka nin kɔrɔfɔ ninnu a timɛ i bɛna ye k'a fɔ ko hali waati tɛmɛnen na ala ma mɛn u ka mun ye jalatigiba dɔ kɔni o nana an ka jamana kɔnɔ la mun ye n'an ka ma ko général Laurent Michon ale kɔni nana yira k'a fɔ ko siga t'a la koyi ko mun ye mercenaires k'u b'an ka jamana kɔnɔ ko mun ye Wagner Russie ko siga t'a la k'u b'an ka jamana kɔnɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'ale yɛrɛ ɲɛ u ye ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a ko bɛ nin taabolo na ta k'u ka segin ka taa so Abu Safinɛ Jara a kɔni bɛ don min na i n'a fɔ bi baara in gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara Faransi filɛ ka miirina fura mun ta nin ka hakilina kura mun ta nin ale ka maa o maa de bɛ an ka jamana kɔnɔ i kɛra civil ye o i kɛra sɔrɔsi ye o ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ dabali sigi sen kan a ka segin ka taa Faransi yanni masi kalo in ka ban Macron ni ka cikan don k'a lase Faransikaw ma kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔ Masire Diop ale kalimukalatigi Abu Ibunya o b'a la bidi kɛra k'a fɔ Masire Diop an b'a fo a n'a ka kan k'a fɔ bamananw ko npogotigini ni a kɔniya fɔlɔ bɛnna filani ma a ye k'a dɔn k'a fɔ denwolo a na sira a tɔ ɲɛ koyi n bɛ n bolo don n bɛ bɔdi sɛbɛn min ni o jɔ ko le nouveau réveil le nouveau réveil a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Faransi ambassadeur la Joël Meyer waati min na i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i da donna a kɔrɔfɔw la sisan Joël Meyer k'a dɔn k'a fɔ a nakun tun ye baara min ye kɛrɛnkɛrɛnya la bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Joël Meyer la waati kɔni sera k'a dɔn k'a fɔ a nana i da don fɛnw na fɛn minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɛ a ɲɛsira la a b'i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Joël Meyer la a ka taabolo a yira fɛn min bɛ tali kɛ u ka ministre des affaires étrangères la Jean-Yves Le Drian waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye kɔrɔfɔ cɛjugu ta kɔrɔfɔ cɛjugu minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lagosiliw minnu bɛ tali kɛ sababu ye ka se ka anw ka jamana faamaw ka se ka olu lagosi koyi o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Joël Meyer fana a b'i n'a fɔ ale fana tun bɛ dibi caman na k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ yan k'a sababu k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu kɛ bɛ sababu ka Ngwara k'a da fanga la bi kɛrɛnkɛrɛnyana minnu ni olu bɛ wele ko opposition mɔɔw a b'i n'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na parce que b'a ka fɔ la Joël Meyer ani olu fana tun bɛ ɲɔgɔn ye fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Jean-Yves Le Drian la ministre des affaires étrangères français ale tɛ k'a dɔn k'a fɔ ale fana a ye kɔrɔfɔ cɛjugu ta kɔrɔfɔ minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa minnu k'a jira k'a fɔ minnu bɛ anw kunna bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ autorités ye wa k'a dɔn k'a fɔ ko maa man ka kala foyi tɛ faamaw la d'a kan k'a dɔn k'a fɔ ninnu kun kan ka fanga ka a cɛ ka bɛn ni waati min ye fanga kun kan ka kun cɛ ka bɛn ni février kalo tile 27 k'a dɔn k'a fɔ ko u filɛ ka coup d'état don coup d'état kɔnɔ coup d'état kɛko 2 k'a dɔn k'a fɔ wa ninnu tɛ se ka jate fanga ye bilen wa k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ye fanga ye minnu ni an bɛ se k'u wele ko illégitime Joël Meyer k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu kɛra fɛnw ye bamananw ko ten ko sisi a bɛ bɔ karatɔ da Joël Meyer k'a dɔn k'a fɔ hali o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ Joël Meyer a yira taabolo la taabolo minnu b'a yira k'a fɔ fanga u b'a fɛ k'a dafiri kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga jumɛn de ko don Sokɛli Kukala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ ale ka gouvernement Asimi Goïta k'a dɔn k'a fɔ ale min ni o ye cɛmancɛrɔ fanga ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni kɛn kun bɛ ka waleyaw ta waleya minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u ni fasodenjugu dɔw kun bɛ a baaraw la o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a yira k'a fɔ maa minnu ni k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛn bɛ ka Ngwara da jamana ɲɛmaa la walima ni u kɛn bɛ ka Ngwara da k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ɲɛmaa la olu caman de bɛ yen minnu ni olu kɔni yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ Fatiba ka fɔ la u ni Joël ko u yera ɲɔgɔnyew la ɲɔgɔnye minnu ko don a ye k'a dɔn k'a fɔ ko maa si ma se ka bɔ a ɲɔgɔnyew kɔnɔ kumaw kalama nka dɔw ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ ninnu kun b'a fɛ ka fanga in k'a dafiri tuguni koyi o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ Sokɛli Kukala Mayiga a masurunamaa dɔ bɛ yen kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ ko u kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka nin cɛ in ɲininka cɛ in kɔni y'a jira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ minnu fɔlen filɛ nin ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don koyi ko u bolo bɛ a kisɛw kan ni o ye preuves ye k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko maa damadɔw yɛrɛ minɛnen bɛ
minnu ni olu donna kaso la ka sababu kɛ kuma fɛ ka fanga k'a dafiri parce que b'a ka fɔ la ni maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u ye nin waleya cɛjugu ta ka transition k'a sɛgɛrɛ o tɛ sababu la k'a dɔn k'a fɔ Joël Meyer min ni ale tun ye ambassadeur ye Faransi jɔ la anw fɛ Bamakɔ yan o ba ye k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ an ka fanga ɲɛmaaw la k'a dɔn k'a fɔ tile 3 y'o o di a ma a ka anw ka jamana a k'a to an ɲɛ ka sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ a na mɛ i da don fɛn dɔw la walima a b'a fɛ k'i da don fɛn minnu na k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ a ɲɛsira la bi u tɛ a ɲɛsira la o kɔrɔfɔw kɛlen kɔfɛ muso kunnabali den n'o ye Faransi ye a k'a dɔn k'a fɔ ko u ye minɛn u y'a siri koyi an bɛ waati min na komi bi a Joël Meyer ko a taara Faransi ka anw ka jamana k'a bila dɛ kunnafonidilaw ka fɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka transition ɲɛmaaw la k'a dɔn k'a fɔ hakaja hali min bɛ tali kɛ Amidu Boli la Amidu Boli o fana kun ye CEDEAO ka cɛden ye CEDEAO ka cɛden kun don min ni a bɛ Burukinabew ka jamana kɔnɔden don ka CEDEAO ka baara a tun bɛ o la anw fɛ Bamakɔ yan waati dɔ fana sera k'a dɔn k'a fɔ ko dankɔrɔba in a commencera k'i sen no fɛnw na fɛn minnu ni a ka baara tɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye olu ti dɔwɛrɛ dɛ fɛn min bɛ se ka to fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tigɛ ami ni o bɛ an kunna nin ye fanga in ka se ka dafiri cogo min na k'a dɔn k'a fɔ Amidu Boli a fana yera o kow la o de sabula k'a dɔn k'a fɔ anw ka maaw u sɔmi ka jan kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye sɔ fɛn o fɛn dun i b'a sɔrɔ k'a fɔ anw ka faamaw ko u ye a jukɔrɔ ji minɛ o de sabula k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye Amidu Boli ye k'a dɔn k'a fɔ tile 2 k'o di a fana ma ni k'a dɔn k'a fɔ tile 2 in ma tɛmɛ ka to anw ka jamana kɔnɔ min b'a kɛ Amidu Boli ɲɛna k'u n'o bɔ a ɲɛna o sababu la Amidu Boli a fana ye 5 don fiɲɛ na o k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Faransilakaw la i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ ani u cɛ bi k'a sababu kɛ nin waleya minnu ni olu tugutugura ɲɔgɔn na a k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛmɛ sɛbɛn ka Faransilakaw ka u sɛbɛn dimi an kɔrɔ nka i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan fanga min ni a bɛ jamana in kunna a k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen sɔn bɛ ninnu ɲɛ maa o maa bɛ yen ni ko i bɛ kala turu an ɲimi ɲɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko u n'a a bɔ a la dɛ pasiri filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ nouveau réveil kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛn awɔ kosɛbɛ maa cuwa tɛ kɔrɔ kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara nin waati na min ye Bintu Sajo an bɛ foli ta ni k'ale sɛgɛrɛ Faransi Abu Safinɛ Jara ni manko ni i ni n'a ma tiɲɛ f'i ye i jugu sara o k'a f'i ye indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Dawuda Sangare fulakɛ a kumara a ko mun ye Musa Mara mun ye Mara parti yɛlɛma ko tɛ wa a kɔni a kumara dɛ a y'a jira k'a fɔ ko mun ye transition marabaw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan yurukujugu kɛlɛ minnu kun y'a baaraw boloda Abu Safinɛ Jara ko in sumalen don dɛ k'u ka tɛmɛ ni baara in ye Dawuda Sangare mun ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ dɔ n'o de ye Musa Mara ye a kɔni ye kunnafoni ni ka bɔ ka bin tayi a ka kunnafoni di sira dɔw fɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ ka jamana mara nin waati n'o bɛ Asimi Goyita n'a ka cɛdenw kofɔ baara belebele minnu n'u y'o jira k'a fɔ k'u bɛn'o kɛ transition in kɔnɔna la lakana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abu Safinɛ Jara k'u kan'u kɔ don abada mun ye yuruguyurugu in kɛlɛli la dɛ yuruguyurugu ka kɛlɛ fo ka taa se a dan de la wa mun ye sɛbɛnfura minnu n'olu labɛnnen don nin waati na k'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen hali siga kɛlen don maa minnu na k'u ye jamana in nafolo ni k'a ŋɛnɛmu Abu Safinɛ Jara u bɛ se ka wele mun ye kiri bunakun o kɛnɛ kan cogo min na Fatigiba ka fɔ la mun ye Dawuda Sangare a ko n'i ye Mali in jateminɛ k'a lajɛ mun ye jɛkulu minnu sigilen don cakɛda minnu sigilen don walasa mun ye ka yuruguyurugu kɛlɛ Abu Safinɛ Jara a cakɛda k'a bɛ t'i jɔ fo 4 ɲɔgɔnna la i bolo kuru vérificateur général de BVG wa ale ye kelen ye l'office central de lutte contre l'enrichissement illicite o tɛ OCLE ye wa cellule nationale de traitement des informations financières Santifu t'ale wa o bɔlen kɔfɛ cellule économique et financière du parquet o tɛ 4 ye wa Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ye jɛkulu mun n'a sigira jamana in kɔnɔ la yuruguyurugu a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na nka Fatigiba ka fɔ la n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ la yuruguyurugu ko a ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ maa kelen ka maa ba kelen k'o ta ŋɛnɛmu Abu Safinɛ Jara ko a ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ a ko o ko in de kɛra sababu ye Lajiburama fanga n'o bɛ bɛɛ ka fanga kɔfɔ M5 ye wuli ka jɔ ni k'o bila sen kan k'o sababu kɛ mun ye yuruguyurugu a kun sɛbɛkɔrɔ cayara i bɛ ka fanga a waati i bɛ ka fanga ale kɛra c'est tout c'est fini Fatigiba ka fɔ la an ka segin an kɔ dɔɔni wagati mun na mun ye mouvement Espoir Mali kura n'o bɛ nouveau Mali kofɔ a kun ɲɛminɛlen don Cheikh Umar Sissoko bolo a waati ni ko Lajiburama a kun bɛ fanga la ani ministre mun bɛ yen bi n'o ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen don refondation ma n'o de Ikasa
Maïga a doni kama nunu bela jile fo ka ta fara mun ye association caman kan société civile politiquement minnu kɛlen bɛ ka gwara kɔni a doni kama k'a da ka ɲɛsin IBK ka fanga ma u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko mun ye IBK fanga ye Abu Safinɛ Jara ko fanga ye maracogo jugu yuruku k'o de ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ k'o dun tɛ se ka dabila abada ko Laji Burama fanga k'a ka ta ka pɛrɛn Fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko IBK fanga o binna uti kalo tile 18 san 2022 a ko décembre kalo tile 16 san 2021 a yira k'a fɔ ko mun ye wulikajɔ ka bila sen kan abada n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye IBK fanga ko ale binna pewu wulikajɔ ka kɛ joona mun ye yuruku o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ la cogo min na o sabu kɛ waati mun na Laji Burama ale tun bɛ fanga la a yira k'a fɔ ko jamana 179 a yira k'a fɔ ko jamana 179 yuruku mun bɛ kɛ Abu Safinɛ Jara ko a dagosi ka bon an nana an jɔ jamana 129 na o la o b'a yira k'a fɔ siga t'a la manchement yuruku a bɛ kɛ an ka jamana jugu a bɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la mun ye n'i ye yuruku jateminɛ k'a lajɛ a ɲɔ ɲɛna kosɛbɛ i mana taa an ka douane na a ɲɔ ɲɛlen do ye impôt fo ka taa fara mun ye marché public wa police so o kuma tɛ fɔ kiri bunakun kɛnɛ kan o kuma tɛ fɔ an ka ministre so o kuma tɛ fɔ hôpitaux n'i donna o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara o kuma ko a ti fɔ i bɛna ye k'a fɔ an ka cakɛda caman de bɛ yen a kɔni tolilen don fo k'a fɔ ko a tolilen don o sabu kɛ mun ye yuruku Abu Safinɛ Jara ko a ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko IBK fanga ale kɔni dafirila Asimi Koyita n'a ka cɛdenw a y'a yira k'a fɔ ko mun ye lakanabaliya o kɛlɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko boloden kɔni k'a bɛ sin yuruku ma dɛ a siga kɔni tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye lakanabaliya an ka lakanabaw u wulilen don k'u jɔ sen kan nin waati laban ninnu kɔni na wa Bamanciw u b'u k'u surutu cogo min na u b'u k'u surutu ten nka mun ye yuruku kɛlɛ u k'a dɔn k'a fɔ k'o ye maliyɛnw fɛla ko ba de wa maliyɛnw bɛ fɛ yuruku in k'a kɛlɛ ko a ka kɛ Fatigiba ka fɔ la hali bi a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara n'o de f'i ɲɛna délinquance financière fo ka taa fara mun ye ɲangilibaliya kan ninnu ɲa ɲɛna an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ a ko ni dun ye ko jateminɛ k'a lajɛ hali bi mardi don n'o bɛnna septembre kalo tile 21 ma san 2021 mun ye fête d'indépendance yɛrɛ kɔnɔna la jamana faama ale y'a yira k'a fɔ ko mun ye yuruku kɛlɛ mun n'o baaraw bolodalen don k'u tɛna sigi kɔ koyi wa mun ye wulikajɔw bɛ kɛ campagne baw na kɛ ka don mun ye an ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko o baaraw bɛ sen na nka Fatigiba ka fɔ la o kɔrɔfɔ in fɔ a bɛ ni kana kalo damadɔni bɔ dɛ an kɔni ɲɛ t'a la fɔlɔ k'a fɔ ko yuruku kɛlɛ mun n'o baara n'o daminɛlen don Abu Safinɛ Jara ko ɲɛ t'a ko bɛ ka yala o sabu kɛ ko in ka suma fo k'a fɔ ko a ka suma Fatigiba ka fɔ la a ko hali bi an bɛ don min na k'a bi k'a bɛ yuruku kɛlɛ ko a dabɔra i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye avion présidentiel o bɔlen kɔfɛ o avion présidentiel mun yɛrɛ la n'a kɛra sababu ye ni ka taa Sumeli Bube Mayiga ka taa ale da kogoɲanu ni ɲɔgɔn cɛla la mun ye madame Bɔrɛ Fili Sisogo ale fana bɛ kogoɲanu ni ɲɔgɔn cɛla la Mahamadu Kamara ale fana bɛ kogoɲanu ni ɲɔgɔn cɛla la ko nin bɔlen kɔfɛ mun ye yuruku mun n'o fana kɛlɛ kiri baarakɛlaw u ye baara mun fana ni k'o kɛ o de ye ni hakili b'a la faali jugu min kɛra an ka jamana kɔnɔ mun ye juillet 2020 o kɔnɔna la maa minnu kɛra sababu ye k'o faali kɛ walima bolodengɔni sinen don maa minnu na siga kɛlen don maa minnu na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Fɔsati ɲɛmaaba n'o de Umar Samake ale fana minɛna k'a bɛ nin na waatinin bɔ maa t'a dɔn ko o ko fana ko a bɛ taabolo min na a ko n'o bɔra an ye mandat d'arrêt international mun n'o fili kaco ma n'o bɛ IBK denkɛ o kɔfɔ maa fana t'a dɔn k'a fɔ ko o ko in k'a bɛ taabolo min kɔnɔ n'a bɛ don min na ko bi nka Fatigiba ka fɔ la a ko waati sera mun ye an marabaw k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw ni gɛlɛyabaw kan bi o de ye yuruku o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o sabu kɛ yuruku Abu Safinɛ Jara a ɲɔ ɲɛna fo k'a fɔ ko a ɲɔ ɲɛna wali transition in kɔnɔna la u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye maa dɔw b'a kɔnɔ Abu Safinɛ Jara yuruku u b'a kan se k'a dabila u t'a dabila dɛ u tɛ se dɛ yuruku u tɛ se dɔw a donna dɔw joli de fɛ walahi o fɔ n'o donna joli fɛ n'i ma joli bɛɛ sama k'a bɔ n'i m'o joli sama ka ban k'a joli sama yɛrɛ a ti dabila koyi a ti dabila ayi ko n'o tɛ hali bi yɛrɛ ka kuma don hali an bɛ waati min na komi sisan dɔw b'u sɔn u t'a dabila u b'u sɔn walahi parce que yuruku a fasi ka ca dɛ ayi ne yɛrɛ ma se ka mun faamu c'est pour cela i b'a ye politicien caman bɛ kule la bi jamana in kɔnɔna la ko ninnu de sumalen don Abu tiɲɛ politicien caman bɛ ka kule bi k'a daminɛ mun ye Alpha fanga ka n'a bila fo IBK fanga politicien caman b'a kɔnɔna la bi n'i ko sisan cinquantenaire a tɛ de cinquantenaire kɛ yan a tun bɛ jɔn bolo a koɲɛ tun bɛ jɔn bolo marché tun bɛ maa min bolo cinquantenaire a marché tun bɛ jɔn bolo a tun bɛ
politiquement mun fla kula la de ga marché ko mol le bolo u ka ko sega sega a wari kala to ko mun ka sega sega ka a sega sega ayo fo engrais frelaté tracteur frelaté o kala jamana ko na a marché ko mun bolo u ka sega sega ka la rawi ka ba ani nga ka da kan plus provoqué plus provoqué ka bi ga wati marché ko me jomulu a marché ko me jomulu u ka sega sega ani minga kan u ka daka anga carte ni no che a marché ko me jomulu fo ka bangui passeport a carte a marché ko me jomulu siraba munu nu dara ibega wakawati a siraba nu ma bo karla ka denen soro nu ma bo karla ka denen soro a marché ko me jomulu sira faado ka dalin kura be ka cien a marché ko me jomulu jamani mano c'est-à-dire que c'est pour cela wati do neta jigi politicien na quoi neta jigulaw ni ya mebe wo ci la ko election ka ke ibe kana madu aka soro jamani be ay yere be kana madu aka soro yere be kana ma aka kulisi wo be ka kulisi la be yele ka do yele iri sa fe isa ni yo ko fene sumale nzro ko ke aw notea amara ba notea nota ko be senna mase uka kele damne yuru kele uka damne aka sumale maliker c'est vrai barenga sumamene ça tarde trop aka suma ko ka fla be ke nyogo fe affaire chamane be jamana ngono sécurité baraka ke yuru kele baraka ke alfa mar fanga era taka boy ka damina te fanga la kana blabbi e be ka fanga la nyanga mini mun kara kona la duni mun kara kona la niya dosho boka dabi wallahi jamana be santanga mo ko shitigi maka warla nche amogo tige mashika demela mamunu ya du ka minawla anga batima mun fela mo mun ma dosho be tukuji ten chamambe batima public mun na fela mo ma dosho be tukuji ko ne fo mo por ka mangoni ni ma chefie abu ju saraka fi ni chen wallahi majité on wonti sika fo absika ke gamu ya arado foite mu transition de me ka ngonu ra fe mboya ayote mena mo manya ma fo de amba fo de na usman no baram na ma fo de abi fo de usman nyame ni ve ukan damene abi fo de ibolo do ngata Bouakar Traoré ka do ka fo ko suba muso koroni ma min de dun ale na nyenga min de dun na o ti nyene de men bolodo men boni sebe min o twa ko nouvelle horizon doguna ale ka sebe no doguna ko ka do ka fo malien min be na sigle me Côte d'Ivoire walma na bulla ka ta Côte d'Ivoire na keme ki yere ke jamani kundigi ye ay ka do ka fo akorfo ko dawuli me sungala mayede parce que ba ka fo la ka do ka fo ni o ye toguna Traoré ko ni ya jira ka fo ko Côte d'Ivoire ko ukumana ka do ka fo mi metalga u ka ministre des affaires étrangères la walma u ka ministre de l'intérieur et de la sécurité ni o ye général Jamade Vagado ka do ka fo ko akumana malide min be ka do ka fo ni wati na ni abe Côte d'Ivoire ka do ka fo ni akeme ki yere autoproclamé ki yere ke jamani kundigi ye ka do ka fo are ka miriala fe min metalga février ko wa ane wolo vla no do sera un dimanche anakena bebe dimanche do ma de ka do ka fo ko no dugu jera ay ka do ka fo ko ale na ke Mali a jamani nyema fato bugu maramu ngai ba do quoi Côte d'Ivoire ko ni communiquer ça c'est médecin après la mort kabi wati muna aba che kumbole muna masaka dangara la kabi wati ni ya ma bina sigi ka fo ko wa ko nkera yo yani le 27 tio yani dimanche tio aye feno ka ayo yo umo ya est-ce que bora ka kubula nganga gouvernement kelenga muye uka mo saisi uka soroka ni déclaration ngeta sona ka seni madu ça c'est médecin après la mort c'est le médecin après la mort tokuna ale ka fola ka do ka fo ni ye ni jamani nta ka laje mi ni o ye Côte d'Ivoire ye Mali signo ko jamani ka do ka fo Mali teri jamani do ka do ka fo badiya ani sin siraw chama be on ni Côte d'Ivoire che ka jejmina ko bo la ka fo mi be talga an ga Mali politician na munum be ka do ka fo sara ani wati ni u be Afrika jamani ka déstabiliser ni o ye ka jamani ka bela jele ka nyagami ka do ka ke c'est fini et c'est tout ka do ka fo sara ani wati bela jele na ka do fo ni mi bo la ka bo Bamako
walima ni min boy la ka bɔ Mali la ko bɛ taa i da Côte d'Ivoire o bɛ t'i da Côte d'Ivoire faamaw fɛ k'a dɔn k'a fɔ u b'a k'i n'a fɔ fosi ma kɛ u ti minɛ ni boloda u la u ti mandama da min kan k'o ka minɛ u t'o baaraw kɛ ko nin b'a yira k'a fɔ tuma dɔ la maa bɛ se ka sigi a kan k'a fɔ ko yali Côte d'Ivoire ni anw ka badenya Côte d'Ivoire ni anw ka sinsira min ni a tun bɛ kɔrɔlen yali ko a bɛ sen nɔ bilen wa parce que b'a fɔlɔ ni o ye Toguna a ye ne kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ka kɛ ni CEDEAO ye ka dɔn k'a fɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ani Union africaine ka taa bila commission caman na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ à l'ordre constitutionnel retour à l'ordre constitutionnel o ye ka segin kɛ k'a dɔn k'a fɔ sariya gafe b'a ma sariya gafe b'a min ni k'a dɔn k'a fɔ ni o baaraw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a bɛ n'a fɔ olu sozorolen bɛ nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu filɛ nin ye CEDEAO ka taa bila Union africaine na ani k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ tɔnba minnu bɛ yen ninnu ka wuli ka jɔ ti dɔwɛrɛ an bɛ waati min na komi bi retour à l'ordre constitutionnel sariya kisɛba k'a dɔn k'a fɔ segin bɛ se ka kɛ o ma cogo min na k'a dɔn k'a fɔ o de kɛ bɛ gɛlɛya caman ye o ni cɛ min filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ maliden don min ni a cogoya ko Ibrahima Kamara lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ fɛn min bɛ tali kɛ nin kunnafoni na a ye bɔlɔlɔ a y'a sa minɛ bɔlɔlɔ ka se radio so caman ma k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in a bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ maliden dɔ bɛ min ni a bɛ mouvement dɔ ɲɛma don k'a dɔn k'a fɔ ni a cogoya ko mouvement républicain ni a président a cogoya ye k'a dɔn k'a fɔ ko Ibrahima Kamara k'a dɔn k'a fɔ a bilalen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ kaso la anw bɛɛ Bamakɔ k'a dɔn k'a fɔ kun min tun y'a bila kaso la bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ cogo min ko escroquerie ko usage de faux Ibrahima Kamara a b'i n'a fɔ a kun minɛna ka don kaso la waati min na Ibrahima Kamara a minɛ a bilalen kɔrɔ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ a kɛlen filɛ ka taa nin ye ka t'i da Côte d'Ivoire lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ anw ka wagabo caman de bɛ yen anw ka bamaji caman de bɛ yen maa minnu bɛ yen saga ni waati n'u b'a fɛ ka jamana in k'a déstabiliser maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka jamana in k'a ɲagami a caman bɛ yen n'u bolila u tɛ taa dugu wɛrɛ la u tɛ taa jamana wɛrɛ la u bɛ t'u da Côte d'Ivoire wa n'u taara Côte d'Ivoire caman bɛ yen mun b'u to Côte d'Ivoire k'a dɔn k'a fɔ ka kunnafoni jugu k'a ci anw ka jamana in kɔnɔ kunnafoni jugu bɛ tɛmɛ radio sow sanfɛ k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ u sanfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa nin badiya kow k'u ta ka bali k'a sɛgɛrɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ jamana wɛrɛ la a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Côte d'Ivoire parce que b'a ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ u bɛ waleya min ta ka anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ k'u to jamana wɛrɛ kan n'i y'a kɛ ni Côte d'Ivoire tɛ n'i y'a kɛ jamana wɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ ko o fama ko olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ka npogo kɔnɔ kelen k'a dula parce que b'a ka fɔla an bɛ waati min na komi bi ni jɛ in kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka i yɛrɛ autoproclamer n'o de ye k'a jira k'a fɔ ni février kalo tile 27 n'o tɛmɛna ale na kɛ Mali jamana kuntigi waati min na k'a dɔn k'a fɔ a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ anw ka jamana a ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre de la justice min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ procureur général cour d'appel o cogoya la k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a ye saisir kɛ ministre de la justice ale kɛlen bɛ ka o saisir k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ a ka minɛ dɛ maa min ni o cogoya ko Ibrahima Kamara ale kɛlen filɛ ka kɔrɔfɔ cɛjugu min fɔ k'i to jamana wɛrɛ kɔnɔ ka nin kɔrɔfɔ cɛjugu k'u ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ a bɛ se ka taa da Mahamadu Kamara a tɔgɔ Ibrahima Kamara kan cogo min na parce que b'a ka fɔla waati min na k'a dɔn k'a fɔ anw ka ministre u ye nin baaraw kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛlen kɔfɛ a b'i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na des médecins après la mort k'o kɔrɔfɔ kɛlen kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ Ivoirien olu filɛ ka walasa u kana se ka maloya min bɛ u kunna u ka se ka bɔ u kunna dɔɔni ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ telew la ka bɔ radio sow la k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ bɔlɔlɔw sanfɛ u ka kɔrɔfɔ k'olu fɔ kɔrɔfɔ minnu k'a dɔn k'a fɔ u ka ministre des affaires u ka ministre de l'intérieur y'o fɔ o ti dɔwɛrɛ dɛ o de k'a fɔ ko cɛ min ni a kɛlen filɛ ka nin kɔrɔfɔ in fɔ wa k'a dɔn k'a fɔ olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ko Mahamadu Kamara ka taa minɛ koyi k'o kɛlen kɔrɔ kɔfɛ k'a dɔn k'a fɔ Ivoirien u y'u ka polisiw bila ka taa a ka so k'a dɔn k'a fɔ ko u taara sɔrɔ Mahamadu Kamara walima Ibrahima Kamara a conjoli a bolila ka bɔ Fugɔtɔ wallahi Fugɔtɔ a taara bada a ye Côte d'Ivoire bila a ma bila u ɲinɛ ma ayiwa wallahi a ma bila u ɲinɛ ma wallahi a ma bila u ɲinɛ ma sɔnni a ka se nin yɔrɔ ma dun n'i y'a mɛn k'i binna talonna don yanni i ka jigin bi yɔrɔ la i bɛ jigin talon yɔrɔ la walima sen min y'i se i bɛ jigin o de la nin bɛ taa sigi don mun na k'a fɔ ko wa ko ni février kalo tile 27 sera o a don mun ye Côte d'Ivoire marabaaw m'a mɛn wa u y'a mɛn u ka élection kɛra fɛn jumɛn y'o don ma élection kɛ n'i y'a mɛn ko nin bɛ taa sigi n ka ye vidéo min kɛ a bɛ saba bɔ a b'a bɔ yanni le 27 cɛ aw bɛ taa jɔ ko aw ka polisiw taara o nɔfɛ o m'o sɔrɔ yen mais c'est du n'importe quoi
Birikɛlaw ka fɔ toguna a ko k'a dɔn k'a fɔ waati min na k'a dɔn k'a fɔ nin baara in an ka ɲɛmaw u ye nin baara in kɛ o de waati la k'a dɔn k'a fɔ o maloya bɛ Ivoiriens kan u ka ministre de l'intérieur k'a dɔn k'a fɔ ni o ye général Jo Made Vagondo k'a dɔn k'a fɔ ko a sɔrɔlen filɛ ka wuli ka jɔ k'o boloda n'o de ka polisilakaw k'olu bila i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahima Kamara u bɛ se ka taa a ɲini cogo min na waati min na polisilakaw kɔni ye canjali kɛ a ka du kɔnɔ o y'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ Kamarakɛ a ye duuru don fiɲɛnɔ wɔrɔni bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ministre a kɔni ye kɔrɔfɔ dɔw kɛ dantigɛ dɔw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin dankɔrɔba in na n'o de ye Kamarakɛ ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u tɛna to yen dɛ a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu tɛna sɔn fiyewu jamana min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ badenya ni sinjiya min bɛ Mali ani Côte d'Ivoire cɛ u tɛna sɔn fiyewu maa ka bɔ i ka jamana kɔnɔ min ni i bɛna i ka faso kana jɔya min bɛna kɛnɛ ka waleya cɛjuguw ta i ka jamana k'o sigara k'i to olu ta dugukolo sanfɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ ka se ka da dankɔrɔba in kan Seriba ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ u ka ministre kɔni y'a jira k'a fɔ badenya sinjiya k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya coopération olu bɛɛ lajɛlen bɛ olu ni Mali cɛ kuma in k'a dɔn k'a fɔ u tɛna sɔn fiyewu maa wɛrɛ ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ka na jamana wɛrɛ ka na buruja olu ta dugukolo kan dɛ kuma k'u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maa min ni o cogoya ko Ibrahima Kamara n'a kɛmɛ k'i yɛrɛ proclamer k'a fɔ ko ale de bɛna kɛ jamana kuntigi wa haka ja gouvernement ko a n'a o bila sen kan nin waleyaw bɛɛ lajɛlen ko u n'a kɛ k'u to Côte d'Ivoire dugu kɔnɔ ka gouvernement k'o sigi ale n'a ka président kɛ k'i to Côte d'Ivoire Mali cogoya la ka gouvernement k'o sigi k'i to Côte d'Ivoire Mali cogoya la min bɛ tali kɛ assemblée nationale la a n'a ka CNT a n'a fɛn tɔ bɛɛ lajɛlen k'a n'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'i to Côte d'Ivoire dugukolo kan étant donné que ko a n'a Mali gouverner k'i to yan o tɛna se ka kɛ ayi filɛ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ toguna ale ka sɛbɛn Cheikh Bi Jara y'a fɔ cogo min na Facebook président de ale o ale ye Facebook président de ye ale ye Facebook président kosɛbɛ cɛ ka kɛ président ye k'i to jamana wɛrɛ ale ye Facebook président de ye i yɛrɛ ka kuma don awɔ cɛ Kamarakɛ tɛ o a fɔra minnu ka dugukolo kan o de don sa nin bɛɛ ye Alassane de ye walahi Alassane dun ka sabali Mali ni Côte d'Ivoire cɛla la a wagabo bɛɛ batu da balimaya mun bɛ an n'u cɛ a wagabo bɛɛ bɛ ti da yen a wagabo in bɛɛ bɛ ti da yen wa ɲɛ b'a fɛn fɛn nansara jamana sɔrɔ a fɛn fɛn tiɲɛni kɛ jamana in kɔnɔ n'u bɛ sisan jamana kɔ kan u bɛ wogo ci la ye a bɛɛ tɛmɛna Côte d'Ivoire de fɛ a bɛɛ bɔra Mali la ka tɛmɛ Côte d'Ivoire de fɛ u tɛ se ka taa sanfɛ sira in fɛ o a caman taara duguma sira in de fɛ o de kama an k'u ma n k'u ka yɔrɔ in fana jateminɛ kosɛbɛ k'a jateminɛ Abu Safina Jara ali bi sirada ma an bɛ taa n'a ye radio ye Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Warada la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 indicateur drone fɔ ne b'ale gosi n bɛ bɔ ni ale ye Abu Safina Jara kuma mun n'o bɛ taa dugutigi bulon na dugutigi den i man k'i kunda kɔgɔ la ko o lamɛn mun ye a jamu tɛnɛ a kumara a ko ka ɲɛsin mun ye an ka lakanabaw n'a bɛ an ka lɛfamaw kofɔ olu bɛ ka wuli ka jɔ mun ni k'o bila sen kan Abu Safina Jara a kɛra sababu ye mun ye rebelle ninnu n'a bɛ Bamancɛ kɔrɔ ninnu kofɔ Abu Safina Jara u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen o Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye duwakun kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna duwakun tɛmɛnen fo ka n'a bila nin duwakun in na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Bamancɛ kɔrɔ ninnu n'an k'a ma ko rebelle olu minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ u ka kɔrɔfɔ ko a cayalen don koyi u ka kunnafoni ko a cayalen don a ko a laban yɛrɛ kɛra maa mun ta ye jɛkulu mun ta ye n'an k'a ma ko au conseil pour l'unité de l'Azawad ACIA ko a laban kɛra o de ta ye mun ye tɛnɛndon n'o bɛnna février kalo tile 28 ma olu y'a ɲini anw marabaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ bɛnkan sɛbɛn mun n'o ba an n'olu ɲɔgɔn cɛla la n'an k'a ma ko accord d'Alger an ka marabaw fɛlata ye fɛn jumɛn de ye a la accord d'Alger u bɛ n'a kɛ de wa u tɛ n'a kɛ de wa k'u ka fɛn fɔ olu ɲɛna joona k'u bɛ fɛn mun kɔni ko o faamuya Fatigiba ka fɔ la a ko ni dun ye nin ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a lajɛ siga t'a la koyi mun ye Bamancɛ kɔrɔ ninnu u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don o sababu kɛ an ka lakanabaw bɛ ka wuli ka jɔ mun bila sen kan nin waati laban ninnu na terroriste bɛ ka buruntu cogo min na Abu Safina Jara ko a kɛlɛ bɛ sababu ye ni ka Bamancɛ kɔrɔ ninnu k'u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ Fatigiba ka fɔ la hali bi a ko mun ye Alimu Mohamed ale ye ACIA ale ye kumalasela ye ale kɔni ye kunnafoni di mun ye radio international dɔ sanfɛ mun ye kunu o tun tɛ mars kalo tile fɔlɔ ye wa k'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana a n'an marabaw k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ koyi i n'a fɔ olu y'u ka kunnafoni k'a di cogo min na accord d'Alger mun n'o bɛ an n'u ni
ni ɲɔgɔn cɛla o la o accord d'Alger Abu Safina Jara ko an k'an fɛla t'a fɔ ala dɛ a bɛ kɛ de wa walima k'a ti kɛ de wa ko an ka fɛn f'olu ɲɛna k'olu bɛ se ka mun kɔni ko o faamuya parce que b'a ka fɔ la a ko yanni o cɛ kɔfɔlen n'o bɛ ACI cɛ in kɔfɔ yanni ale ka kɔrɔfɔ cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na i bɛ na k'a fɔ ko mun ye Musa Ag Asharatun ale ye mun ye porte parole jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko CSP ale fana ye olu ka porte parole ye ale fana ye kuma ni ka a ta a y'a jira k'a fɔ ko mun ye wulikajɔ ka kɛ joona ko mun ye accord d'Alger ko aw ko ka bila sen ka joona ko mun ye accord d'Alger olu fɛla ko tɛ dɔwɛrɛ ye accord d'Alger ko a baara ko a ka kɛ nka fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko in dun jateminɛ k'a lajɛ nin waati laban ninnu na mun ye ni maa ninnu ye n'a bɛ ACI maa ninnu kofɔ fo ka taa fara mun ye CSP kan CEMA jɛkulu ninnu ca mun ye marifa ta mun ye jamana in kɔrɔfɛn fan na u caman de kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ kunnafoniw bɛ ka di cogo min na kunnafoniw bɛ ka di ten siga t'a la koyi Abu Safina Jara k'u jɔrɔlen don fo k'a fɔ k'u jɔrɔlen don o sabu kɛ nin waati laban ninnu na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaw jamana in camancɛ bolo caman bɛ yen fo ka taa fara mun ye a kɔrɔnfɛla kan olu minnu tun bɛ mun ye diinɛ marifatigiw bolo an ka lakanabaw bɛ ka bɛɛ lajɛlen minɛ ka bɔ diinɛ marifatigiw bolo ni ka a segin faso ma fatigiba ka fɔ la a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ san 2012 Abu i bɛ na ye k'a fɔ ko nin maa minnu filɛ nin maa tɛ ninnu ni terrorisiw yɛrɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na koyi o sabu kɛ a maa minnu dɔw bɛ yen sɔgɔmada fɛ mun ye u tɛ terrorisi ye mais su mana ko i bɛ taa sɔrɔ terrorisi guloki Abu Safina Jara o donnen mu u kana nka fatigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye nansaraw français troupe française de kun kɛlen bɛ ka ninnu maa ninnu k'u tinti kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛna segin kɔ k'o balo boloda Abu Safina Jara k'u jɔrɔkun dɔ koyi k'u jɔrɔkun dɔ bi k'u jɔrɔkun dɔ sini o sabu kɛ an ka jamana in kidaliyan fan fɛ o mun ye rébellion yɛrɛ ye a sun dora yen de wa o rebelle minnu bɛ yen Abu Safina Jara a dogolen tɛ maa si la k'u dɛmɛnen don maa mun fɛ o de ye faransikɛw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko faransikɛw olu bɛ ka segin kɔ k'o boloda Abu Safina Jara ko mun ye maa ninnu siga t'a la u kan ka jɔrɔ koyi Abu Safina Jara fasigiba ka fɔla mun ye ajamu tɛ dɛ a ko mun ye nin bamajikɔrɔ ninnu u bɛ ka nin kunnafoni fɛn fɛn di nka an ka lakanabaw kɔni tɛ ka kuma olu kɛlen bɛ k'u da gulɔbaransigi fɔlɔ olu tɛ ka kɔrɔfɔ foyi fɔ ni ka ɲɛsin u ka baabu in kɔni ma a ko ni dun ye accord d'Alger duguci sɛbɛn ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ Abu n'i ko k'i bɛ nin lawale an ka jamana kɔnɔ a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya a bɛ na ni duguci ye a bɛ na ni mun ye indépendance k'o tali ye ka di mun ye azawadikaw ma Abu Safina Jara n'o dun kɛra o bɛ kɛ nin ye ka ɲɛsin an ka jamana ma wa fɛn mun don k'a bɛ da tariku la don n'a nataw la fatigiba ka fɔ la u kɔni bɛ wulikajɔ mun na nin waati laban ninnu na siga t'a la koyi u jɔrɔlen dɔ bi wa u jɔrɔlen dɔ sini o sabu kɛ mun ye an ka lɛ fama Abu Safina Jara olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ ni k'o bila sen kan Bamaciko k'a daminɛ n'o de f'i na Kaye fo ka taa gosi Kidali Bamaci bɛ fan o fan k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔ a jamu tɛ ale kalimkalatigi Abu i bonya o b'a la bidi kɛra ka fɔ indicateur du renouveau n'i y'ale bila ne na indépendant n'o ta calaw indépendant ka kɛ ni a ka bɔli ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ arabadon mars kalo tile 2 san 2022 an bɛ o kɔnɔ koyi i k'a dɔn k'a fɔ i bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ sisan a kelen ye o kelen don koyi min bɛ tali kɛ association Gawo Lamabure la a k'a dɔn k'a fɔ i bɔra ka kɔrɔfɔ min fɔ ko ninnu ye jaabi ta ka i k'a dɔn k'a fɔ ka azawadi maaw k'u sɛgɛrɛ koyi parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mohamed Aidara a y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ Gawo min ni a tɔgɔ ko l'association Gawo Lamabure a k'a dɔn k'a fɔ ko waati min na ninnu ye nin kɔrɔfɔ cɛjugu in mɛn k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ wele ko HCA k'a dɔn k'a fɔ ni olu ko u ta ye azawadi ko ye waati min k'a dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon février kalo tile 28 tɛmɛnen ninnu ye kɔrɔfɔ cɛjugu dɔw fili k'a dɔn k'a fɔ min ni u y'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ ti dɔwɛrɛ dɛ o de k'a fɔ min bɛ tali kɛ azawadi ko la k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ azawadi ko la bi u bɛ a la sini min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ accord de paix walima accord d'Alger k'a dɔn k'a fɔ l'application de l'accord d'Alger n'o ye k'a dɔn k'a fɔ accord d'Alger tɛgɛnɔ sɛbɛn bɛnkan sɛbɛn min ni a labɛnna k'a dɔn k'a fɔ Algérikaw fɛ yen min ye k'o baaraw k'a lawaleya k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min duguci sɛbɛn n'a fɔra ko k'a baara in k'a waleya k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye anw ka jamana in k'a ci dɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin application in na ko k'a baaraw k'a bɛɛ lajɛlen kɛ min ni o ye azawadi ko ye ko k'o baaraw ko k'o kɛ dɛ o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min ni ale bɛ Gawo o ye association Gawo Lamabure ye ni a ɲɛmaa ye Abdul Kader Mayiga a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ko olu dusukun tɔɔrɔlen bɛ wa k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ olu nisɔngoyara wa nin kɛra balalɔkoba ye olu bolo k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi maa ka bɔ k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛna fɔ bilen
k'a fɔ ko olu bɛ azawadi ko la maa ka bɔ bilen minnu bɛna fɔ k'a fɔ ko olu bɛ fɛn min bɛ maliko ye olu t'o la bilen olu bɛ azawadi ko la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ dugusi cɛbɛ ka dugusi cɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ k'o labɛn ka baara kɛ ni o ye maa ka sɔrɔ dugukolo in ka min o kɔrɔfɔw fɔ maliden na bilen a ka dɔn k'a fɔ ko a ma bɛn olu ma bi a ma bɛn olu ma sini o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ association Gawo Lama Bure ninnu y'a yira k'a fɔ ko maa si ka bagabaga k'a dɔn k'a fɔ o tɛna se ka kɛ sababu ka se ka anw bɔ an da bolo kan koyi maa si ka bagabaga tɛna an bɔ an dabolo kan min bɛ tali kɛ anw ka gouvernement ɲɛmaa la maa ka bagabaga tɛna se ka u bɔ u dabolo kan ka jan min bɛ tali kɛ anw ka jamanikuntigi yɛrɛ la o de ye Asimi Goita bagabaga foyi kana to ninnu ka bɔ u dabolo kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ accord de paix de la réconciliation ni a signera Algérikaw fɛ yen maa si ka bagabaga kana to ko u ka a baaraw kɛ dɛ kuma in k'a dɔn k'a fɔ ninnu y'a yira k'a fɔ n'o ye Abdul Kader Mayiga ye ninnu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɔlen filɛ ka nin kɔrɔfɔ in k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko u nisɔngoyalen bɛ u kɔrɔ dɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kangarema dakanw na ko ka ta ka u sɛgɛrɛ kuma hali bi k'u bolo da u dusu la u ka sɔn ka segin ka don Maliko a minɛn kɔnɔ wɛrɛ mais min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ accord d'Alger min ni a kɔrɔfɔ fɔlen filɛ nin ye o de yirala k'a fɔ ko sɛbɛn don sɛbɛn min k'a dɔn k'a fɔ min bɛ kɛ sababu ka se ka anw ka jamana in k'a ci koyi min bɛ kɛ sababu ka se ka anw ka jamana in ka gɛlɛya caman don anw ka jamana in kɔnɔ kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ assise nationale la assise nationale y'a yira k'a fɔ ko relecture kan ka kɛ ko in na n'o de ye ka se k'a fɔ papier min ni a labɛnnen filɛ nin ye tɛgɛnɔbila kɛra papier min na a ye ka dɔn k'a fɔ segin kan ka kɛ a yɔrɔ dɔw kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ taa Mali yɛrɛ ale kanu na minnu bɛ taa Mali ka intérêt kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kɔrɔfɔw fɔra assise nationale fɛ f'a ka kan ka dɔn k'a fɔ minnu kan k'u bɛ azawadi ko la bilen n'olu b'a fɛ ka kɛlɛ k'a kuraya minnu b'a fɛ ka jamana kɔnɔden dɔw hakili bɔ u ja kan ka jamana kɔnɔden dɔw la bagabaga a ye ka dɔn k'a fɔ ko u ka kɔrɔfɔ tɛna kɛ sababu ye ka dɔn k'a fɔ k'an bɔ an ja kan kɔrɔfɔ ninnu tɛna kɛ sababu ye ka dɔn k'a fɔ ka malidenw ka an ja wuli fiyewu o de sababu la i ka dɔn k'a fɔ association Gawo Lama Bori ninnu ni a ɲɛmaa ye Abdul Kader Mayiga ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu na soutien bɛɛ lajɛlen ta min bɛ tali kɛ docteur Sukali Kukala Mayiga la wa soutien bɛɛ lajɛlen na ta i k'a dɔn k'a fɔ ka Asimi Goita k'a sɛgɛrɛ n'a ka jan Abdoulaye Diop o min bɛ wuli ka jɔ caman na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana in a bɛ se ka bila a yɛrɛ kan cogo min na o kuma association ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu filɛ nin ye n'u bɛ ka nin baara in n'u bɛ ka kɔrɔfɔ cɛjugu in fɔ ka ko a kana kɛ sababu ye jamanadenw an ja ka wuli fiyewu an ka da kan k'a fɔ min bɛ tali kɛ azawadi ko la ko nin y'a kɔrɔfɔ nin y'a bannen wa n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ azawadi ko a ka ban pewu an ka jamana in kɔnɔ Mohamed Aidara ale ka sɛbɛn min ne a bɛ indépendant kɔnɔ indépendant foli o bɛ taa ni ka a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ an b'a yira kanubaw la k'a fɔ hali bi k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ mun ye Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjurusira 76 33 43 03 Nuhu Sanogo Nuhu Sango nin waati n'an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Bintu Keita foli bɛ taa ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ Nouvelle Horizon Abu Safinɛ Jara n bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye n ma nin ye n ma nin mɛn Abu si ma labɔli kɛ ne si ye labɔli kɛ i b'a mɛn siga t'a la i b'a a ye an ka taa mun ye commune de o kɔnɔna la nin ye muso dɔ ye Abu Safinɛ Jara jarabi man ɲi jarabi man ɲi jarabi man ɲi cogo di a man ɲi dɛ jarabi man ɲi wa man ɲi man ɲi dɛ walahi e ye kabako da ye a man ɲi cogo di a faamuyali kojugu bɛ na ni kojugu ye o tiɲɛ a faamuyali kojugu n'i ma faamu k'a da hakɛ la a bɛ na ni kojugu ye a bɛ na ni lebu ye a bɛ na n'o ye a bɛ na ni lebu ye walahi awɔ a ko nin ye muso dɔ ye Abu Safinɛ Jara a n'a ɲamakɛ u ka mɛnja kɔni o kama u taara ka den kɔni k'o to taxi kɔnɔ wa maa dɔ ye den ta o la den kasira Abu Safinɛ Jara o taara di mun ye 3e arrondissement na kɛra Mamane Touré a ko nin ye musolaka dɔ ye musolaka in a si sanji a bɛ sɔn ka t'i jɔ sanji 35 ɲɔgɔnna o la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye caméra cachée mɛ sira nin ɲɛ dɛ nin ma ɲi dɛ caméra cachée i farati dɛ a bɛ Bamakɔ fan caman fɛ sisan dɛ dogo ni dogo ka di aw maa minnu ye aw yɛrɛ ka ninnu n'a ma n ka muso ye jara de ayi a tɔgɔ tɛ ɲɛ Jara tɛ ni muso kɛra Jara ye dɔn ye cɛ ye jumɛn cɛ tɔgɔ ma fɔ ko muso ye Jara de cɛ tɛna kɛ Tarawele muso ye Jara ye dɛ alors cɛ tɛ Tarawele dɛ comment Fatirikeba ka fɔ la a ko mun ye caméra cachée dɔ kɔni ne ni muso ni ka a filmer i bɛ na ye k'a fɔ ko nka k'a kɛra mun ye chambre de passe dɔ kɔni o da la o tɛ kibaruya duman ye dɛ ayi ni man di ayi ni man di i k'o lɔn wa chambre de passe o jumɛn
a b'u bɔ fili la mɔgɔ bɛ tɛmɛ ara da yɔrɔ min na n bɔ fili la sa denw ayi n ko mɔgɔ bɛ tɛmɛ ara da yɔrɔ min na olu tɛ denw chambre de passe a faamulen don mɔgɔ bɛ si so minnu kɔnɔ i b'a louer i bɛ si a kɔnɔ bi sini dɔ bɛ si a kɔnɔ mɛnja o de bɛ kɛ non c'est pas dit que a bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ bɛ sunɔgɔ ka ayi dɛ o tɛ chambre de passe ye dɛ o t'o ye dɛ o tɛ fankelen fɛ o tɛ fankelen i bɛ kalabanci kɔrɔ tɛmɛ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko nin kɛra chambre de passe dɔ kɔnɔ muso dɔ n'a a ɲamakɛ wa ɲamakɛ in ko tun ye mun ye chauffeur ye Abu Safinɛ Jara u yɛrɛ ka negejuguya kama u taara ka den kɔni k'o to mun ye taxi kɔnɔ den kulela fo ka kule u taara don chambre de passe kɔnɔ mun kɛra den ma kule de den ma kule a kule b'a Abu a ye ne mankan tɛ dɛ den de kulera e bɛ ka den kule ka ne layɛlɛ den de ma kule comment n den kulera de e ma kala ko den kulera fatirikɛba ka fɔ la a ko nin kɛwale ko a kɛra tɛnɛn don n'o bɛnna février kalo tile 28 ma maa caman ye nin ja kɔni maa caman y'a ye bɔlɔlɔ o sanfɛla la bɔlɔlɔ a b'a sanfɛ mun ye miniti 3 ɲɔgɔnna i bɛ muso dɔ kɔni ye Abu Safinɛ Jara a bɛ ka kasi a b'a fɔ ko ale den taara min Abu Safinɛ Jara ni du ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye muso ye a n'a ɲamakɛ dɔ bɛ yen sa ɲamakɛ in kɔni ye chauffeur ye o tɛna kɛ taximan ye waati min na sa musolaka in yɛrɛ ko tun bɛ fɛ ka taa mun ye Kati a tɛna taa a mako dɔ kɔni o la ye o yɔrɔnin bɛɛ a ɲamakɛ in n'o ye taximan ye ani o y'a sɔrɔ muso in den dɔ bɛ yen den dɔ b'a bolo den tɛ tɛmɛ san 3 kɔni o kan den tɛ tɛmɛ san 3 o kan o bɛ taxi kɔnɔ ɲamakɛ in de y'i kanto k'a fɔ ko an ka taa mun ye chambre de passe la Abu Safinɛ Jara muso in fana o tugura mun ye ɲamakɛ in kɔ Abu Safinɛ Jara waati min na sa u taara se mun ye chambre de passe la u tun bɛ fɛ u ni mun ye den san 3 ye u ka don o chambre de passe o kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ nka mun ye o gardien ye maa mun bɛ lakɔlɔsili kɛ ye o ko abada ko tigɛ yan maa 2 de bɛ don jɛ b'a dɔn maa tɛ kɛ 3 ye dɛ maa 3 tɛ don yen alors mɔgɔ 3 bɛ taa mun ɲini maa 3 tɛ don yen alors mɔgɔ 2 de bɛ don maa 3 tɛ don den ko c'est 2 alors pourquoi 3 Abu Safinɛ Jara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye gardien ale guwara da k'a jira k'a fɔ ko mun ye o maa 3 mun ye npogotigi muso san 35 ani a ɲamakɛ n'o ye taximan ye fo ka taa fara mun ye den sanji 3 kan k'u tɛ don so in kɔnɔ Abu Safinɛ Jara u ye wulikajɔ jumɛn de kɛ mun ye taximan ye a ko nin ko in tɛ gɛlɛya koyi muso yɛrɛ ko nin ko in tɛ gɛlɛya koyi an ka taa mun ye den ka taa bila taxi kɔnɔ an ka taa an ka mɛnja boloda u y'a kɛ ten dɛsɛ ni Bamakɔ y'a kɛ ten a fɛn bɛɛ bɛ Bamakɔ yan o la Abu Safinɛ Jara waati min na sa u taara nin den sanji 3 ka t'o bila taxi kɔnɔ u yɛrɛ y'u kunda mun ye chambre de passe o kan ka mɛnjaw baaraw k'o bolo da Abu Safinɛ Jara o waati kelen na mun ye den a bɛ kule cogo min na taxi kɔnɔ a ma ja simila o b'a sɔrɔ yan fɛ i da sabali ma fɔ dɛ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ waati min na kɔni muso in a n'a ɲamakɛ n'o bɛ taximan in kofɔ u bɛ tila u ka mɛnja la waati min na o nana sɔrɔ mun ye dɔ kɔni ye den kasibaatɔ o ye taxi kɔnɔna la o ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka t'o di mun ye 3e arrondissement maaw ma u taara n'a ye kɛ taranden Abu Safinɛ Jara ni kibaruya in kɔni siga t'a la dɛ wa a kɛra de wulibali kɔni don mun y'an bɛ don min na n'a fɔ ko bi hali n'o y'a sɔrɔ den kɔni mun ye musolaka ye a kɔni a bɛ 3e arrondissement a ko ba ale n'olu ni ɲɔgɔn cɛla la nka mun ye ɲɔgɔn de f'i ɲɛna n dɔgɔ n kɔrɔkɛ den kana to i ka jarabi kosɛbɛ ayi jarabi ba man ɲi n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna fɛn fɛn n'o ka ɲi adamaden ma n'o ka di ni ye o tɛ hɛrɛ i ma o tɛ hɛrɛ ye i ye n ka kɔrɔfɔ in faamu awɔ kojugu fɛn o fɛn de bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko a ka di ni ye o tɛ ɲuman ye i bɛ da hakɛ rɔ dɛ da ɲuman ye ni ma nin dama tɛmɛna sa dɛ awɔ ala cɛ nka den in fa a mana an balaka in sɔrɔ a kun kan ka a mana bɔ polisiw bolo kuma o ma nin ko sɛbɛ nin ko juguyara dɛ e ma dɔn taximan fana ala o de la moto taxi ko ka fisa dɔɔni kuma dɔ la
ni moto taxi do ni mun dikɛ o a bɛ kɛ a tɛ kɛ moi den bɛ sigi moto sanfɛ wa kana ni si ma yamu wallahi ni si ma hajimani ha Bamakɔ a n'a kɔnɔ ko Bamakɔ a n'a kɔnɔ ko ba Allah Baba Kulubali vraiment vous là an ye mun kɛ an kɔni k'a lase de koyi mun kɛtɔ don o de fɔtɔ don o de fɔtɔ don dɛ o ni cɛ maa caman ye bɔlɔlɔ sanfɛ dɛ a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ siga t'a la cɛ yɛrɛ foto wa muso kɛ o muso bɛ kulo di a bɛ k'a den de ɲini nin man ɲa aw bɛ a ka an tu bannen la wagati min na dɔ ye den ta ka tɛmɛ n'o ye den bɛ kulo la takisi kɔnɔ dɔ ye den ta ka taa den di troisième arrondissement ma ko nin bɛ kulo la o tigi ni ce maa min y'o kɛ vraiment o ɲana o ma fisa den mana mɛn mobili kɔnɔ lala a ka étouffé kojugu Bintu Keita nin kɛra koyi kɛra dɛ wula nka kɔni Abu i bɛ nin ko ninnu na n'i m'a dabila siga t'a la don ne bɛ libu ayiwa siga t'a la dɛ a bɛ kɛ dɛ i bolo don an ka taa bidi kɛra k'a fɔ waati a tɔ man jan bilen n bɛ n bolo don ma bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau o de ale ka sɛbɛn don ko an ka taa i k'a dɔn k'a fɔ jamana min bɛ yen ni o cogoya ko Ukraine yɛlɛ bɛ a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a dagaba wuli u kɛmɛ koyi e yɛrɛ kun na taa ye o ɲɛmaa ko k'a bɛ n'i bila ka taa yen ka taa munna ye taa reportage la Gabu reportage fɔ ye journaliste man ka sira terrain ayi non an b'an ta ɲɛnabɔ kɛrɛdaw fɛ i delila an ka ɲɛmaa yɛrɛ bila ka taa ye fɛn dɔw bɛ yen olu ye ɲɛmaa fɛnw de ye i y'a mɛn reportage bɛ ɲɔgɔn ye reportage minnu ye pays ni pays ye ɲɛmaa yɛrɛ de bɛ taa ye yɔrɔ ah oui c'est comme ça oui le premier responsable ale de kan ka taa ye anw minnu ye kɛrɛfɛmɔgɔw ye dugumataw ye subaltɛriniw anw bɛ da an da yɔrɔninw fana na i ka kuma ye tiɲɛ alors i ka kuma ye tiɲɛ nin tɛ ɲɛmaa ka taa yɔrɔ ye i ka kuma ye tiɲɛ alors ɲɛmaa tun bɛ safo kunu yana n'a bɔra o la a ka taa Ukraine ni reportage kɛ en direct sur les ondes de la radio Noura FM ah bon i ka kuma ye tiɲɛ an bɛna tila k'a ko négocier ayiwa bidi kɛra k'a fɔ o de ale ko k'a dɔn k'a fɔ jamana min ni o cogoya ko Ukraine an bɛ waati min na komi bi mugu sisi a bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ k'a dɔn k'a fɔ Ukraine an bɛ waati min na komi bi dagaba wuli ale kɔni sɛbɛn kɛmɛ dɛ fɛn min bɛ tali kɛ malidenw ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo bɛ i kun na anw ka maliden minnu bɛ nin jamana in kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw an jɔrɔ bɛ an dɔnɲɔgɔnw la anw ka maliden minnu bɛ nin yɔrɔ in na k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi maliden caman bɛ nin yɔrɔ in na a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka Bamakɔ k'a sɔrɔ koyi parce que b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ n'i taara Ukraine bi fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ farafin caman de bɛ yen wa i k'a dɔn k'a fɔ mandɔrɔ ta mɛ k'u sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ farafin kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ bɔliw la u b'a fɛ k'o baaraw kɛ koyi caman de bɛ yen minnu b'a fɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ kalanko a bolo kan ni olu bɛ wele ko étudiants minnu bɛ kalanko bolo kan wa farafin caman de bɛ yen minnu bɛ kalanko bolo kan kalan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔko o siraw kan k'a dɔn k'a fɔ ka se kalan sira wɛrɛw ma nin farafin caman de bɛ nin dugu in kɔnɔ bi an bɛ waati min na komi bi jamana min bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ Ukraine ni a kɛlɛ a sɛbɛ daminɛ mɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ mugujugu bɛ ka ci cogo min u bɛ ka ci ten a daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ siningile fo ka taa se waati min ma fɛn min bɛ tali kɛ mugujugu la o bɛɛ lajɛlen bɛ ka ci fiɲɛ wulilen bɛɛ lajɛlen bolo bɛ i kun na sababu la i k'a dɔn k'a fɔ farafin minnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka i ka jamana k'a magwɛnɛ sababu la i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ k'u ka jamana k'a magwɛn sanga ani waati k'a dɔn k'a fɔ bɔda min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ fɔ jamana min bɛ yen n'u b'a wele ko Kiev k'a dɔn Kiev o n'a kɛ a jamana a fa dɔ ye dɛ k'a dɔn k'a fɔ o tɛ a capitale ye waati min na i k'a dɔn k'a fɔ u b'a fɛ ka bɔli k'a bolo da a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Ngwara bɛ taa da u ɲɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ farafin minnu bɛ jamana in kɔnɔ a b'i n'a fɔ u b'a fɛ k'olu utiliser dɔw bɛ u wele cogo min na ko bouclier k'a k'i n'a fɔ olu kɔni bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka se ka don u ni juguw cɛ cogo min na u b'a fɛ ka farafin ninnu ka o bila o hukumu kɔnɔna na ka farafin ninnu bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka jamanaw la n'o y'u ka pays d'origine ye k'a dɔn k'a fɔ u bakina jamana minnu kɔnɔ u bɛ se ka olu masɔrɔ cogo min na Guinéen dɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali ko u y'a tɛngun o la o kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don olu kɔni bɛ waati min na komi bi hali farajɛ minnu bɛ yen ni olu k'u bi bɔ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ sira di o farajɛw ma olu ka bɔ nka min bɛ tali kɛ olu farafinw na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ma kɛ cɛ jɔlen ye ko i bɔta dɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɔda min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni maaw bɛ bɔ o fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka avion k'a ta i k'a dɔn k'a fɔ aéroport niveau la u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ farafinw na o farafinw kana se ka bɔ wa farafinw ka bɔbaliya ti dɔwɛrɛ dɛ olu bɛ se ka u dɛmɛ kɛlɛ la cogo min na walima olu bɛ se ka utiliser cogo min na i n'a fɔ minnu u kɛlɛ kɔnɔ u bɛ minnu wele ko bouclier farafin ninnu bɛ se ka kɛ o ye cogo min na o de sababu la farafinw bɛ ka u yɛrɛ ɲini
maa maa bɛ yen n'o ye golofima ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'u yɛrɛ ɲini parce que b'a ka fɔla min bɛ tali kɛ an ka malidenw na ko tabarikala maliden fɛn o fɛn ni a bɛ dugu in kɔnɔ an bɛ waati min na komi bi ko a caman bɛ min ye bɔda sɔrɔ n'a ka jan dɔw yɛrɛ kɔni ko olu sera Bamakɔ ka ban dɔw bɛ yen olu ma se Bamakɔ nka min bɛ tali kɛ Ukraine dugu kɔnɔ n'a kɔni na i ka dɔn k'a fɔ ko a caman ɲɛ o bila koyi lasiri filɛ an ye min bɔ nouvelle indicateur du renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛn don o de foli bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ an bɛ dugawu don kɛ farafin fɛn fɛn nin waati na Abu Safinɛ Jara Ukraine kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ cogo min na lafiya o kɔnɔna la n'o tɛ polo in de kɛlen bɛ ka guara kɔni k'o sɛbɛn da ko min ye farafin tɛ tɛmɛ polo in ko farafin tɛ tɛmɛ polo in de kɛlen bɛ ka guara k'a sɛbɛn da ko farafin tɛ tɛmɛ an kɔni bɛ ala tanu ka ala barika da maliden caman bɛ yen Abu Safinɛ Jara olu kɔni purukutura fɔlɔ an ka dolacila dɔ yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye château ye château an bɛ don min na ko bi a bɛ Bamakɔ yan château bɛ Bamakɔ yan château bɛ Bamakɔ yan kosɛbɛ Mohamed si foli bɛ taa ni k'i sɛgɛrɛ hali bi muso in ka kuma dɔw ma jɛn ni a ye ayi a ka ɲi i y'a faamuya Abu Safinɛ Jara nin waati na foli ani tanu ni walimandɔ o bɛ taa ni ka kanuba ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la i n'a fɔ an y'a yira lamɛnnikɛla jɛkulu la Aratunura FM anw ka san fila 2e anniversaire o baaraw bɛna boloda ka daminɛ mun ye marisi kalo tile 11 ni ka n'a kun cɛ marisi kalo tile 15 marisi kalo tile 11 mun ye an bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye Pink Club ale bɛ mun ye hippodrome o kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara an bɛ taa an sɛlɛ ye kosɛbɛ n'o bɔra yen o don sera o dirasi 400 ye n'o bɔra yen Abu Safinɛ Jara o dugusajɛ n'o bɛ bɛn mun ye marisi kalo tile 12 ma mashallah Aratunura FM yɛrɛ dala an kɛlen bɛ ka mun ye bala kɛnɛ ko o sigi mun ye fitinɛ yelen caman o bɛna ye kɛnɛ kan wa hali mun ye concours de danse o baaraw fɛnɛ ko o bɛna boloda mun ye nin kɛnɛ o kɛnɛ kan o na kɛ mun ye marisi kalo tile 12 n'o dugu jɛra marisi kalo tile 13 mun ye clinique mun bɛ n'an ka ma ko clinique espoir ma bɛ ba n'a ka cɛdon ko fɔ an n'u bɛna taa masalanga sɔ ko kɛ ta la samaki bugu dulaci tɛrɛn na a tɛ kɛ basi ye ko a nana dɛsɛ mun ye sɔrɔmuw na dɛsɛ pikiriw na dɛsɛ kɔnpirimew na dɛsɛ dɔgɔtɔrɔw na t'u kɛrɛ kan Abu Safinɛ Jara o dugusajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye marisi kalo tile 15 anw ka musolakaw olu fana kɛlen bɛ ka wele kɔni k'u bila 6e arrondissement Umaru Danbele ale ka musolaka minnu bɛ yen 6e arrondissement polisi musow olu fana na Nura FM musow ni 6e polisiw olu fana tɛna ɲinɛ Milɛtu ni a fɛn bɛɛ kɔ siga t'a la dɛ an ta tɛ kuma in dama ye dɛ abada ndolaci ni a tɛmɛna i n'an cɛ i bɛ dɛsɛ bi la dɛ Umaru Danbele commissaire Umaru Danbele a f'i ka maaw ɲɛna k'u labɛn dɛ k'u labɛn n'u m'u labɛn an ka muso ninnu ma nɔgɔn dɛ ninnu bɛ tile entraînement la hali sisan dɔw tɛ la walayi ninnu m'u to se ka kilomɛtiri 70 boli kilomɛtiri 70 b'a boli voilà Abu Safinɛ Jara o bɔlen kɔfɛ sa mun ye kuranɛ kalanw baaraw bɛna boloda ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ n'o ye kuranɛ bɛ kalan wa mun ye dakabana gato an b'o tigɛ k'o sɛnɛ kɔnɔ la mashallah o baara ko o na kɛ waati in kɔni sɛbɛkɔrɔ sera an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walimadɔn Mali kɔnɔ fo ka taa bila Mali kɔkanna la Mamadu kun sɔgɔlen ma an na waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ sera an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dakun